मेरे अब्बू और भाई ने अपनी प्यास बुझाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरी माँ नहीं थी, घर में हम 3 लोग ही रहते थे, मेरे अब्बू और मेरे भाई, लेकिन वो नाम के रिश्ते थे। वो दोनों एक एक रात करके मेरे साथ। मेरा नाम किरण है और मेरी उम्र 15 साल है। मेरी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही थी, मगर मेरी अम्मी का अचानक इंतकाल हो गया और सब बदल गया। घर में सिर्फ मैं ही लड़की थी, बाकी एक मेरे अब्बू और मुझसे बड़ा एक भाई था जो 18 साल का था। मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मैं अपने भाई के पास सोने लगी। पहले भी मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोती थी। अम्मी अब्बू अलग कमरे में सोया करते थे। रात के वक्त मैं सोई थी कि अचानक मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा तो अम्मी मुझे याद आने लगी और मैं ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर भाई जाग गया और कमरे की लाइट ऑन की और मेरे पास आए। किरण, क्यों रही हो? भाई ने मेरा चेहरा उठाकर पूछा। मुझे अम्मी की याद आ रही है, मैंने रोते हुए कहा। तो भाई ने मुझे सीने से लगा लिया। अरे मेरी प्यारी बहन, अम्मी अब इस दुनिया से चली गई है, तुम रोया मत करो। भाई मेरी कमर पर हाथ फैलाते हुए बोले। मुझे तसल्ली देने लगे। मुझे कुछ महसूस होने लगा। जब मैंने हाथ लगाया तो भाई मेरी कमर के साथ लग रहे थे। मैं जल्दी से उनके सीने से हट गई कि क्या हुआ किरण? मेरे पीछे हटने पर मेरे भाई ने मेरे चेहरे को अपने हाथों के दरमियान लेकर बोला, कुछ नहीं। मैं घबराकर इतने में अब्बू के कमरे में दाखिल हो गई। वो सख्त लहजे में बोले, क्या हुआ? भाई बोले, वो किरण को अम्मी की याद आ रही थी तो मैं उसे तसल्ली दे रहा था। भाई ने कहा। फिर अब्बू ने कहा, किरण तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सो जाओ। अब्बू ने प्यार से मुझे कहा। मैं जाने लगी तो भाई ने मुझे आंखों ही आंखों में अब्बू के साथ सोने से मना किया, मगर मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हुई अब्बू के साथ चल पड़ी थी। मुझे भाई की नज़रों में अपने लिए कुछ बुरा नज़र आ रहा था। मैं अब्बू के कमरे में आई थी। अब्बू ने मुझे अपने साथ लेटने को कहा। मैं खुशी खुशी लेट गई थी, क्योंकि मैं अक्सर अम्मी अब्बू के साथ ही लेटा करती थी। अब्बू के पास लेटते ही मैं सो गई थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब्बू का हाथ मेरी कमर पर है। मैंने आँख खोली तो देखा अब्बू का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने अब्बू का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, मगर उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा था। मैं जागती रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ घंटों बाद जब अब्बू ने हाथ उठाया, मैं भागकर अपने कमरे में आ गई थी। भाई सो रहे थे, मैं भी सो गई थी। सुबह जब सोकर उठी तो देखा मेरी शर्ट पेट से फटी हुई थी। मैंने जल्दी से नीचे की और कमरे से बाहर आई। अब्बू और भाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे किचन से खाने की खुशबू आई थी। मैं समझ गई थी कि अब्बू खाना बना रहे हैं। मैं कमरे में आई और कमरे की सफाई करने लगी। भाई का बिस्तर ठीक कर रही थी कि मेरी नज़र भाई के सरहाने के नीचे पड़ी तो देखा वहाँ पर एक मैगजीन पड़ी हुई थी। मैंने मैगजीन अपने हाथों में ली। मैगजीन पर बनी हुई तस्वीर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो लड़की और लड़के की बुरी वाली तस्वीरें थी। मैंने मैगजीन खोली और तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरें देखकर मैं चौंक पड़ी थी। मैं पहली बार ऐसी तस्वीरें देख रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मैं मैगजीन अपने बिस्तर पर लेकर देख रही थी कि अब्बू आवाज़ लगाते हुए कमरे में आए। अब्बू की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई थी और मेरे हाथ से मैगजीन छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। अब्बू मेरे पास आए और उन्होंने मैगजीन उठा ली और देखने लगे। मैगजीन देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और उन्होंने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम ये सब देखती हो? बहुत जवानी चढ़ रही है तुम्हें। अब्बू ने गुस्से से पूछा। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, बल्कि यह मैगजीन भाई की है, उन्हीं के बिस्तर से निकली है। मैंने रोते हुए अब्बू को सच बता दिया। इतने में भाई वॉशरूम से निकल आए थे और मैगजीन अब्बू के हाथ में देकर सहम गए थे। ये तुम्हारी मैगजीन है? अब्बू भाई की तरफ देखते बोले। नहीं अब्बू, ये मेरी नहीं है, ये किरण की है। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है किरण बहुत बदलने लगी है। पता नहीं वो कैसी सहेलियां बना रही है जो उससे ऐसी मैगजीन लाकर देती हैं, और फिर किरण ऐसी मैगजीन देखकर मेरे पास आने की कोशिश भी करती है। रात के वक्त भी मुझे अपने करीब आने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसे समझाने लगा कि ये काम करने की इसकी उम्र नहीं है, मगर ये मेरी बात नहीं सुनी। भाई की झूठी बातें सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई थी।
وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ سارا جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ابو کو کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ابو میری بات پر یقین کریں گے۔ ابو کے اپنے ارادے ہی غلط تھے، تبھی انہوں نے میری بات پر یقین کرنے کے بجائے بھائی کی بات پر یقین کیا۔ تو ایسی بات ہے، میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کی ساری جوانی نکال دوں گا۔ اس نے کہا اور میری طرف بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرانے لگی۔ چلو تم کمرے سے باہر آؤ، ابو نے بھائی کو اشارہ کیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ بھائی کمرے سے باہر نکل گئے اور پھر ابو نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں روتی چلاتی رہی مگر انہوں نے مجھ پر بھی ترس نہیں کیا اور میرے ساتھ سب کچھ کر دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابو ہی ہوں گے۔ میں مزید ڈرنے لگی۔ جب کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے اپنا روتا ہوا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ بھائی کو دیکھ کر میں مزید روئی پڑی تھی۔ سب ہی انہی کی وجہ سے ہوا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اگر میں سچ بتا دیتا تو ابو میری جان نکال دیتے۔ تم تو جانتی ہو نا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ بھائی میرے کندھے سے ہاتھ چلاتے ہوئے میرے بازو پر آ کر رکے۔ ان کی نیت بھی خراب ہو گئی تھی مجھ پر، بہت ہی وہ میرے مزید قریب آنے لگے۔ میرے قریب مت آنا بھائی، میں بہن ہوں آپ کی، میں نے روتے ہوئے بولا۔ اگر ابو تمہارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور بستر پر پھینک دیا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میرا برا حال تھا۔ یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے اور ابو نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ کرتے ہیں ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ بھائی مجھے دھمکی دے کر چلے گئے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں کے جانے کے بعد میرے اپنے ہی باپ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک بار ایسا کرنے کے بعد ان دونوں کی عادت پڑ گئی تھی اور بھائی ہر دن میرے ساتھ ایسا کرنے لگے۔ ابو کبھی کبھی کرتے تھے، میں بھائی کو ایسا کرنے سے منع کرتی رہی مگر وہ نہ رکے اور مجھے عادت پڑ گئی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ ابو جب ڈاکٹر کو لائے تو اس نے میرا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ میرا چوتھا مہینہ تھا۔ میری ماں بننے کی خبر سن کر ابو اور بھائی چوک پڑے تھے۔ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ میرے باپ نے خبر سن کر بھائی بھی ڈر گیا تھا۔ ابو نے اس سے آنکھیں نکالی اور خاموش رہنے کا کہا اور خود سے ڈاکٹر کو کہنے لگے وہ میرے بچے کو مار دیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی بہت کم عمر ہے، چوتھا مہینہ ہے۔ بہت مشکل کیسے؟ ڈاکٹر نے سچ بتایا۔ ابو نے جلدی سے ڈاکٹر کو 4 لاکھ دیا اور کہا جو بھی ہوگا بس اس کے بچے کو مار دو۔ ابو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے حامی بھر دی۔ ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا میں شادی شدہ ہوں لیکن میری اولاد نہیں۔ تم اپنی اولاد مجھے دے دو، میں تمہیں رہنے کے لیے چھت دے دوں گا، لیکن تم ان مردوں سے کبھی بھی نہیں ملو گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔